let's invite Mr. Izzat, and then Ijat, then mungkin sebelum Mr. Ijat masuk dalam program yang ni, mungkin Mr. Ijat boleh bagi kita sikit intro pasal bisnes ni, lepas tu mungkin sedikit pasal Royal Q, sedikit pasal Binance. Lepas tu Mr. Ijat dalam lebih kurang 5:15 kita move into the actual presentation lah. Right? So thank you, Mr. Izzat. I pass the floor back to you, and Izzat, you are a co-host. Okay. Thank you, Dr. Raj. Thank you, Raja. Hello everyone. Assalamualaikum and good evening. Okay, kepada semua yang hadir to our meeting today. Okay, so I'd like to introduce myself. So my name is Aizat Shah Aizat, but Aizat, but then people used to call me Ijat only. No problem. Ijat. Okay. My full name is Muhammad Shah Aizat. Okay. Muhammad Shah Aizat. Yeah, but people used to call me Ijat. Okay. Ijat Ladin. So they call me Ijat. Okay. So I've been in this business in crypto. I've been involved in crypto for this year dah masuk 6 years in cryptocurrencies. Okay, so in a cryptocurrencies, but in this Royal Q, I just use these apps for like 2 months, baru 2 bulan saya gunakan apps ni. Actually, this apps is a part of a cryptocurrency. These apps yang kita nak present lepas ni is a part on how we want to make money. Okay, in a cryptocurrency. Okay, so this is what our topic, okay, yang kita nak ceritakan pada hari ini. And I tahu hari ini sebenarnya simple je. Ramai orang yang gelarkan diri mereka sebagai newbie, ada ramai yang gelarkan diri mereka sebagai saya first time, saya tak tahu apa-apa. Yes, okay, so that's why hari ini kita ada buat sesi presentation ataupun preview yang macam ini. Okay, semua orang macam tu at the first time. Saya sendiri, okay, Dr. Raj sendiri, semua orang, okay, bermula pada kali pertama memang tak tahu apa-apa tentang apa-apa. Okay, that is why hari ini kita kena bermula. Okay, jangan tunggu kita faham dulu baru kita nak mula. Kita mula dulu dan sampailah kita faham. Okay, terutama dalam bidang cryptocurrency ni, okay, memang dia memerlukan masa. But then, bila adanya robot Royal Q yang saya nak present ini sekejap lagi, okay, dia akan membantu kita, even kita ni adalah seorang newbie, okay, even kita ni adalah seorang yang tak ada pengalaman, tak pernah involve langsung dalam bidang trading, tak pernah involve langsung dalam bidang cryptocurrency, kita boleh buat profit, okay, using this robot. So kejap lagi saya akan ceritakan. Tapi bila kita cerita tentang cryptocurrency, okay, bila kita cerita tentang cryptocurrency ataupun mata wang digital, cryptocurrency ni dia adalah mata wang digital, okay. Dia macam mata wang, sama juga macam mata wang yang sekarang ni kita tengah guna, okay. RM, USD, Baht, okay, sebutlah apa saja jenis mata wang yang berada dekat dunia yang sedang digunakan sekarang. Okay, ada satu lagi mata wang digital yang dipanggil cryptocurrency, okay, mata wang kripto, digital currency, yang ada nilai, ada value yang kita boleh gunakan untuk jual beli, untuk berurus niaga. Okay, maybe dalam Malaysia ni dia tak ada penggunaan yang meluas di dalam cryptocurrency. Saya tak nampak secara meluas. Ada juga, okay, ada juga. Kalau pergi di mana-mana, sometimes dia akan tulis dekat situ Bitcoin accepted here. Okay, so kita boleh guna Bitcoin. Ada beberapa tempat lah, banyak tempat juga yang saya jumpa lah, tapi tak meluas di dalam Malaysia. Okay, tetapi di negara-negara luar, banyak negara luar, negara-negara maju yang dah involved and then dia dah regulated kan this cryptocurrency ataupun digital currency ni. Okay, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita juga boleh involve. Okay, indirectly kita boleh involve walaupun negara kita belum lagi regulated pasal cryptocurrency ni. Ini take time lah dekat kita punya country. Okay, ada banyak faktor yang diorang kena tengok sebelum diorang nak regulatekan sesuatu tu, tapi kita boleh involve dalam cryptocurrency. So macam saya sendiri, saya dah involve lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun. Involve ni means saya dah try, saya dah cuba ambil tindakan daripada 6 tahun yang lepas. Okay, so saya banyak belajar dan saya banyak faham berkaitan dengan cryptocurrency daripada situlah. Okay, so saya share sikit screen.
Saya nak share sikit screen sebelum saya tunjukkan, saya presentkan tentang macam mana kita nak buat trading, trading di dalam cryptocurrency. So means kita nak buat buying and selling di dalam cryptocurrency menggunakan mata wang kripto. Sebab saya tahu mungkin ada di antara kita di dalam ini ada lebih kurang 11 orang. Ada juga yang dah pernah trade sebelum ni, ada yang dah cuba macam-macam platform ataupun macam-macam instrumen untuk trade ataupun untuk buat duit. Mungkin ada yang dah guna platform forex, mungkin ada. Saya juga sampai sekarang saya masih lagi trade forex, and then mungkin ada yang dah trade commodities, gold, silver, ada juga yang trade crude oil, ada yang dah mula, and then mungkin ada yang dah mula trade saham, global stocks, dah mula beli Facebook, dah mula beli Apple, dah mula beli saham Shopee, dah mula beli saham-saham tempatan, local stocks, mungkin dah beli apa yang sekarang ni yang glove, top glove, mungkin ada yang dah beli. So itu pun salah satu cara juga. So bila kita membeli sesuatu, tak kisah forex, saham, commodities ataupun kripto, no problem. Apa-apa pun yang kita beli, bila kita nak trade ni maksudnya kita berniaga, mestilah kita buy low and sell high. Kita beli rendah dan kita jual masa harga dia tinggi. So itu yang kita cuba planning nak buat, and then masa along the way tu, masa kita trade, kita biasa dengar ada kawan-kawan kita rugi, ada yang hilang duit, habis duit, ada yang loss, ada, memang ada, benda tu normal, right, di dalam trading. That is why dia rasa macam kawan aku tu yang pandai pun dia loss, macam mana aku yang tak pandai, akan ada perasaan macam tu. Tetapi sekejap lagi saya nak ceritakan, saya nak tunjukkan kepada anda ada satu robot yang bernama Royal Q yang akan bantu kita trade, tetapi di dalam platform cryptocurrency, gunakan instrumen cryptocurrency, and dia boleh bagi kita profit. So saya share screen sekejap. Caranya sangat mudah saja. Caranya sangat mudah. Kejap lagi saya ceritakan. Saya cuma bagi gambaran saja. Dengan cara kita download saja ini dua apps saja. Kita hanya perlukan dua aplikasi yang kita boleh download di dalam Play Store untuk kita buat duit. Ini saja. Sangat mudah. Download and saya pasti dekat dalam handphone kita ada banyak apps kan. So now ini adalah dua apps yang akan bantu kita buat duit. Sekejap lagi saya ceritakan pasal dua apps ni. So dalam industri cryptocurrency actually, saya masuk dulu pasal industri cryptocurrency. And now di dalam cryptocurrency, cryptocurrency will create more millionaires in the next bull run. The next bull run. So next bull run adalah now. Now. Hari ni 2021. 2021, 2022, 2021 dan 2022, this is the next bull run. So kita kena prepare now, sekarang. Right? Sekejap lagi saya ceritakan, saya tunjukkan sikit-sikit. Cerita lagi. And then George Soros. George Soros ni adalah orang yang kaya lah, investor. Antara salah satu investor yang terbesar di dunia, dia pun dah mula reportedly trading Bitcoin. So ini adalah news yang kita kena ambil tahu, yang mana kita dah prepare dah sekarang, kita follow. Apabila ada orang yang invest macam ini, kita sebagai orang panggil retail trader. Retail ni means saya retail. So you all semua ni kalau involve, kita adalah retail trader. Kita bukannya big boys, kita bukannya whales, kita adalah retail trader. So retail trader seperti kita perlukan news yang macam ni, So kita dah tahu, kita just follow saja apa yang mereka nak buat. So Grayscale ni is one big company. You boleh Google, apa itu Grayscale company. Tapi Grayscale ni dah holdings, dia punya Bitcoin holdings dah expanded, even more. And then Elon Musk, siapa yang tak kenal Elon Musk, now dia adalah orang yang number one yang paling kaya dalam dunia. Number 2 now is Bill Gates, number 1 is Elon Musk. So dia adalah pemilik kepada company Tesla, dia pun dah own the Bitcoin. And then so kita tengok pada tahun 2021, this is 2021, year of cryptocurrency, di mana ni adalah coin. Coin-coin yang berada di dalam cryptocurrency ada lebih kurang 10,000 coin. Nanti kejap lagi saya tunjukkan.
Tetapi pada tahun 2021 Dogecoin, ada satu coin ni nama Dogecoin, 2021 dah naik. Now sekarang bulan 7, okey. Bulan 7, bulan 1 sampai bulan 7 Dogecoin dah pun menaik sehingga 7,555%. So basically if you have 1 ringgit RM in Dogecoin, hari ni you ada RM755, okey. 1 ringgit yang you ada RM755. So you bayang kalau you ada RM100, so you boleh bayangkan you ada RM755,000 lah. RM755,000 sepatutnya lah. Okay. You beli tak lama, you beli bulan 1 hari tu. Now bulan 7, ini ya 7,500. So ada coin nama Maker, okay, dah increase like 760% in this 2021. Okay, Bitcoin, okay, increase 113% since bulan 1 sehingga bulan 7 sekarang ni lah. Okay, so ini adalah report yang sangat bagus. Okay, report statistik yang sangat bagus. And then negara, when we talk about country, tu macam saya cakap, negara Malaysia kita belum lagi, but then El Salvador, satu negara kecil dia bukan negara besar pun El Salvador ni. Dia negara kecil saja El Salvador. Dia dah pun menggunakan Bitcoin as a legal tender, as a dia punya currency, one of the currency El Salvador. Okay. Ni semua boleh tengok balik di Google don't worry. Okay. And then ni di CNBC, El Salvador looks to become the world first country to adopt Bitcoin as a legal tender. Standard Chartered Bank to launch crypto trading for institutional investors. And then Tesla has buys 1.5 billion Bitcoin, plan to accept it as a payment gateway. Tesla punya business, dia dah menerima Bitcoin sebagai dia punya payment gateway. Is number 1 now company in the world, and dia dah gunakan Bitcoin sebagai dia punya payment gateway. So kita boleh bayangkan macam mana penggunaan Bitcoin bila ramai yang menggunakan Bitcoin, harganya akan naik. Okay, it's about supply and demand. Sekejap lagi saya tunjuk. And then MicroStrategy now owns over 10,000 Bitcoin. 100,000 Bitcoins that worth more than 3 billion. MicroStrategy dah own. Okay, ini semua boleh tengok nanti. Inilah yang berlaku. Kebanyakan kita bila nampak harganya tinggi, kita pun beli ramai-ramai. Bila harganya jatuh, kita jual pula. Kita beli sini, buy sini, kita sell sini. Sebab apa? Sebab fear. Takut. Beli, tengok jatuh, alamak jual. So ini sebenarnya salah konsep ni sebenarnya. Sebab when you sell the coin, siapa yang buy? Ada orang buy kan? So kat situ pelik dia. Kan? Saya nak sell lah, saya takut lah Bitcoin dah harga jatuh lah, semua orang dah tak main Bitcoin lah. Then you sell. Bila you sell, mesti ada buyer. So siapa yang beli? Ini yang orang terlepas pandang. So just hold your coin, hold your coin. So hari ni kita nak cerita pasal macam mana kita nak tingkatkan kita punya portfolio di dalam cryptocurrency, okay? And then itu saja yang saya nak share di dalam open mind sikit lah, okay, kepada semua. Dan kalau kita nak tengok tentang cryptocurrency ni, actually kita boleh tengok kat sini coin market cap. Okay, buka coin market cap. So, okay, ini adalah coin market cap, and then dekat sini lah kita boleh tengok seluruh informasi berkaitan dengan Bitcoin lah. So, Bitcoin dekat sini ada lebih kurang 10,700 coin yang ada. Okay, cryptocurrency ni ada 10,700 currencies yang ada, dan yang mana kita boleh exchange kan, ataupun dia punya money changer, okay, ataupun bank dia ada 384 bank yang berada, okay, di seluruh dunia. Then dengan market cap, with the market cap $1.4 trillion, and the last 24 hours the volume or the market cap has increased for 62 billion, $62 billion. Okay, so banyak 62 billion ni banyak. And then ini Bitcoin, ni adalah ranking yang saya tunjuk tadi, 10,000 coin yang berada di seluruh dunia. And then inilah 10,000 coin tersebut. Nombor 1 Bitcoin, nombor 2 Ethereum, okay, nombor 2 Binance, Cardano, Dogecoin, XRP, sampailah 10,000. Banyak sangat-sangat banyak. Ada 10,000. Kita tak mampulah nak tengok satu-satu lah 10,000. So kita tahu Bitcoin, kita tahu Ethereum, kita tahulah yang ini XRP. And then kita tengok pula harga dia. Harga dia adalah 34,000 sekarang, $655.
harga Bitcoin ni. So macam mana Bitcoin ni boleh jadikan kita kaya actually? Kita tengok sejarah harga Bitcoin. Okay, sejarah harga Bitcoin. Right. Saya tak boleh cakap yang kita simpan Bitcoin ni dia boleh jadi kaya Saya tak cakap Tetapi kita tengok sejarah harganya. Kita tak tahu akan datang apakah jadi. Tetapi sejarah harganya dah 10 tahun ni, sebab tak boleh lah saya cakap benda-benda yang confirm kan. Tapi kalau ada yang jumpa saya personally, saya akan cakap yes lah, confirm. Okay, kita tengok harga dia pada tahun 2009. Okay, harga Bitcoin pada tahun 2009 adalah serendah 0.0007. 0.0007. So, kalau pada tahun 2009 ni, anggarannya dalam 10 tahun lepas, masa ni saya form 5. So, saya beli for $1. Okay, Bitcoin. Bahagi dengan 0.30. So, 237. So, saya ada 1,428 Bitcoin. 1,428 Bitcoin. Kali dengan harga dia sekarang, Okay. Hari ni harga Bitcoin adalah 34,684. So kali dengan 34,684. So basically dengan $1 yang saya beli 10 tahun lepas, saya ada 49,528,752 ringgit. Bermaksud Bitcoin telah menaik ataupun meningkat sebanyak berapa juta tu? Dia dah meningkat sebanyak 49.5 juta %. Banyak Bukan kita selalu cerita pasal 100%, 200%. Tetapi Bitcoin, since dia punya kewujudan 10 tahun lepas, dah increase sebanyak 49 juta %. So, macam mana pula harga Bitcoin yang pada 10 tahun akan datang? Ini cerita dia. 10 years akan datang. Macam mana? Jawapan saya adalah dia akan sama lah maksudnya. So dia akan naik lagi 49 juta, 0.5% anggarannya. Masa tu Bitcoin tak lagi hype ataupun tak lagi terkenal, tapi dia dah naik 49 juta %. Macam mana nanti bila Bitcoin dah terkenal, satu dunia dah pakai, so macam mana harganya? Dia akan boleh pergi berpuluh juta $, untuk satu Bitcoin. So hari ni sebenarnya harga Bitcoin pada hari ini adalah berada harga yang sangat rendah lagi untuk kita beli. So for those yang dah ada information ni, prepare, bolehlah siap-siap untuk beli Bitcoin. Dekat mana kita nak beli Bitcoin ataupun kita nak beli coin-coin lain, kita boleh beli ADA, Dogecoin, kita boleh beli XRP, kita boleh beli semua-semua coin ni. Kat mana kita boleh beli semua coin-coin ini? Saya cerita pasal Bitcoin tapi sebenarnya sama dengan coin-coin lain. Semua coin ada value dia. Sama juga macam Ethereum. Ethereum pun dulu harganya start with 0.00 something. Now 2,000. Semua hargalah. Dogecoin also sekarang dulu start dengan 0.000000. Sekarang ni harga dia dah 0.2. Samalah XRP pun 0.000. Now is 0.6. Dekat mana kita nak beli coin-coin ni dan kita nak simpan? Simpan dekat sini. Pergi tengok dekat exchange, dekat coinmarketcap.com ni. Tengok dekat exchange, pergi dekat spot. Ini adalah exchanger yang berada di dalam dunia yang boleh kita register, subscribe and kita boleh beli coin dan kita boleh simpan dekat dalam exchanger ini. Mungkin kalau saya sebut Binance or Huobi, rakyat Malaysia kita ni ada yang ramai yang tak pernah dengar. Ramai yang pernah dengar, ramai yang pernah dengar tapi tak ramai yang involve ataupun simpan di dalam Binance. Sebab selalunya saya tanya, simpan di mana? Dia akan simpan di Luno. Luno. Boleh juga simpan dekat Luno, tak ada masalah. Luno is one of the exchanger juga. Tapi dia ranking nombor 38. 38 and then dia punya transaction per day for 24 hours is 18 juta $. Banyak. So rating Luno is 5.6 menurut CoinMarketCap. Rating exchanger, 5.6, 18 juta $. And then kita tengok pula kita punya Binance, with the good score 9.9
and the volume for the last 24 hours is 11 billion, 11 billion. Tadi 20 juta saja, ni 11 billion transaksi. So Binance is a leading sekarang ni, okay, is a leading in messenger punya industry, and then is a, of course lah, okay, salah satu exchanger yang sangat reputable, okay. So this is Binance. Right. So hari ni saya nak ceritakan tentang Binance, okay. Macam mana kita nak ada account Binance? Very easy. Kita pergi saja dekat Play Store, okay, and then kita pun tekan Binance, okay. Dia akan jadi macam ni. Macam saya dah ada lah. Just open. So you boleh register account Binance ni percuma saja, okay. So inilah bentuk Binance, right. Mula-mula masa you register dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni, okay. Dia akan jadi macam ni. First time you register dia akan jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Okay. So boleh juga saya macam saya suka tukar. Okay, saya suka tukar, saya pergi Binance Lite ni kepada Binance Pro. Okay, dia akan jadi macam ni interface dia. Dan saya suka tukar dia punya color. Okay, saya jadikan dia warna gelap. Macam tu. Okay. So dia jadi macam inilah. Inilah rupa bentuk Binance. So bila dah ada account Binance secara free dan percuma, apa yang tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak, abang dengan akak-akak boleh buat, okay, pergi dekat gambar atas ni, okay, gambar atas ni, sorry, gambar orang atas ni, gambar orang ni, okay, klik, and then dekat sini ada button verified, okay, macam saya sudah verified, okay, saya dah verified. Kalau yang first time, ini tak ada lagi, belum verified, dia warna kuning, okay, so klik dulu dekat situ. So you kena verified sebab you nak buat transaksi dekat dalam ni. So kena ada KYC lah. Okay. So bila dah verified, first thing, okay, you kena verify dulu, okay, verified dulu basic. So basic ni apa yang diminta, nanti dia akan minta your personal information. So requirement dia, you just fill the dalam form tu, fill in the form, okay, your personal information. Pastikan ikut IC, pastikan ikut IC, jangan letak nama glamour, okay. Jangan nama macam saya Muhammad Shah Aizat, saya letak Ijat, tak boleh, okay. So kat situ fail nanti. Right, so your personal information, and then you scroll tepi, okay, scroll tepi, okay. Bila dah scroll tepi, tadi basic, sekarang ni, okay, verified yang intermediate pula, intermediate. So apa yang dia minta? Dia minta all basic requirement, minta kita punya IC, government ID, so kita IC lah kad pengenalan. And then dia akan minta facial verification. So this facial verification just follow apa yang dia minta. Kalau dia minta selfie, you just selfie. Kalau dia minta you selfie, masukkan gambar dia bagi ruangan macam tu. So masukkan kepala kat dalam tu, masukkan, and then dia suruh dia punya instruction, dia akan suruh you angguk ke geleng ke, just follow, okay, until selesai. So after selesai, okay, after selesai akan jadi macam ni, okay, verified, right. That is the first step bila you register Binance. So after dah register Binance, barulah you boleh beli dan menyimpan apa-apa coin yang berada di dalam Binance. So you boleh tengok dekat bahagian fiat, bahagian fiat. Okay, bahagian fiat ni, okay, apa-apa coin yang ada, tekan je kat fiat. So banyak coin yang ada, yang you boleh beli dan you boleh simpan. Sangat banyak sih, saya scroll tak habis. Okay. Contoh nak beli Bitcoin. Okay, tadi kita dah tahu Bitcoin ni kita kena simpan. So kita kena simpan. You tekan saja dekat Bitcoin, then you buy. So after you buy, dia akan minta macam ni lah. Okay, akan limit ni kepada market ni. Okay, dia akan minta. So you nak beli, you kena ada USDT. Okay, USDT. So katakanlah you ada duit $100. Okay, so you akan dapat 0.003 Bitcoin. So itulah harganya $100, okay, 0.003. So you simpan and you hold your coin, okay. Tapi bila nak beli, dia akan ada USDT, okay, USDT. Dia akan minta USDT. So macam mana nak beli USDT? You kena ada USDT dulu. Macam saya adalah sikit, ada 600 kat sini. Kalau yang first time kosong lagi, kat mana nak beli? Kita beli dekat P2P. Sini P2P. Okay. Pergi dekat wallet, and then daripada wallet pergi dekat P2P. Right.
So just tekan sahaja, okay, P2P ni USDT and then you buy. Okay, you nak buy berapa? Baiklah RM100, okay. So you akan dapat 23 USDT. So confirm purchase, klik confirm purchase, and then lepas klik confirm purchase dia akan bagi you email, okay, email. Sorry, email pula. Dia akan bagi you account bank account, okay, bank account. So you transfer ke bank account yang dia bagi. Transfer duit yang RM100 ni ke bank account, okay. Remember description, jangan tulis BTC, jangan tulis crypto, jangan tulis USDT, jangan tulis Binance, jangan You just tulis saja payment ke, top up ke, okay, bayar hutang ke. You tulis buy software ke, okay. Jangan tulis apa-apa berkaitan dengan crypto and whatsoever lah, okay. Tulis je yang tak ada kena-mengena. Okay. Lepas tu done. And then you akan ada USDT dekat sini lah. Kat sini. Dah masuk. Ni P2P kan? So now kosong kan? Dah beli nanti adalah sini 100. So after you dah, bukan 100, tadi beli 23. After dah beli USDT, transferkan P2P ni ke spot wallet. Don't worry kalau tengok ni tak faham buat kali pertama, I am very sure kita ada recording. So you boleh tengok balik recording ni nanti, okay. So pergi dekat P2P, transferkan ke spot wallet, okay. Kita akan gunakan dua account ataupun dua wallet. This is P2P and kita gunakan spot wallet. P2P ni hanya untuk kita buy and sell USDT saja, okay. Buy and sell USDT saja. So trading, kita nak simpan coin, semuanya berlaku di spot wallet, okay. So after kita transfer, kita tekan macam ni, transfer, okay, transfer. Okay, transfer from P2P to spot wallet, okay. And then BTC ni tukarlah USDT. And then masukkan amount. Tadi beli berapa? 23 ataupun maksimum lah. So katakanlah kita dah beli tadi 23. So just klik button transfer kat sini. Okay, transfer sini. So dia akan pergi ke spot. So now you akan ada amount di dalam spot you lah. Okay, you akan ada amount berapa-berapa lah. Okay. So after you dah ada USDT, so you boleh beli dan you boleh simpan your coin. Apa coin yang you nak beli? BTC. Okay. So macam mana nak beli? Nak tahu apa coin nak kena beli? You just boleh sahaja tekan dekat YouTube. Okay. Tekan dekat Google. Very easy, tekan dekat Google. So you just tekan keluar. Kan saja dekat dekat Google. Okey. You tekan je. What good coin to buy? So akan ada macam-macam review. Okay, there is a top 10 cryptocurrencies. So orang bagi review. You boleh tengok. Okay, which is coin is the best to invest to buy now. So ini adalah list-list yang diorang bagi. So you boleh follow, right? So no problem. Okay. So after dah ada account Binance. Okay. Now you dah ada account Binance. So sekarang ni bila you dah buy. Okay, you buy. Okay, you buy. Now, after you buy, you mesti nak sell, betul? You sell. Okay. After you buy, you nak sell. Okay. Mestilah you nak buy low and you nak sell high. Betul So, untuk buy low and sell high, okay, inilah yang kita kata tadi kita tak pandai. When is the time I need to buy, kita takut hari ni kita beli sini buy, dan jatuh, dan after jatuh kita pun sell, dan kita pun loss, negatif. See, sebab kita tak pandai, betul. I faham tu kan. I pernah ada ramai kawan-kawan yang tak faham, yang tak pandai, dan dia jual. Jatuh dan jual. So bila dia jual, ada orang buy, dia takut. Okay. So macam mana kita nak elakkan benda-benda ini atau perkara-perkara ini? Kita nak macam ni. Kita nak sini. Buy. Sini. Kita nak sell sini. Wow. Sell.
then kita dapat untung. And then kita nak apa lagi tahu? Kita nak lagi sekali buy sini, buy, sell kat sini. Dah 2 kali dah untung. Okay. Okay. So saya mula balik. Okay. Kita nak macam tadi, kita nak buy. Okay, nak sell. So, kita dapat profit. Okay. Perkara-perkara tu sebenarnya kita perlukan what we call, kita perlukan kemahiran untuk kita read the chart or read the graph. Okay. Kita perlukan kemahiran. Kita kena baca segala chart ni lah. Buy and then kita nak sell. Kita nak buy, kita nak sell. So, sebab itulah hari ini saya nak perkenalkan, I want to introduce to you this robot. Okay, this Royal Q robot. Okay, Royal Q robot ni apa yang dia buat? Dia akan bantu kita trade. Okay, dia akan bantu kita buy, okay, and sell dekat dalam kita punya duit dekat dalam Binance, right? Kita punya capital in our Binance account. So dia akan bantu kita lah buat trade. Okay, buy and sell ni dia yang akan buat. So kita just biarkan dia buat kerja saja. Okay, so saya buka saya punya account Royal Q. So for example, this is my Royal Q account. Okay, so apa yang tuan-tuan yang tengah nampak, abang-abang dengan kakak nampak sekarang. Now robot Royal Q ni dia tengah tradekan untuk saya Matic. Matic. So saya buka dekat Matic, sepatutnya buka dekat Matic. Okay. Sepatutnya saya nak kena beli dekat sini, betul? Sepatutnya saya nak kena buat manually, okay? Manually. This is manual. Saya kena buy sendiri and then saya kena sell sendiri. So, saya kena buy and sell sendiri, okay? So, buy and sell. So, now, saya dah ada robot Royal Q yang akan buatkan buy and sell tu sendiri untuk saya. So tengok performance robot ni. Okay, transaction record. So this is the transaction record. Okay. Transaction record, tengok robot ni dah tolong saya. And inilah kerja hasil dia. And dia dah buy and sell kan untuk saya. Okay. So boleh tengok kat sini, dia sell, lepas tu dia masuk balik buy, and then dia sellkan balik, and then dia buy balik, and then dah ada profit, dia sellkan lagi. And then now dia buy. Okay. Nampak? Berkali-kali dia buat. Okay. And then ini adalah hasilnya yang saya dah pakai robot ni selama kurang lebih sebulan. So my capital is $700. Okay. So ini adalah profit yang saya dah dapat, $178. So $700 saya punya capital. So ni profit lebih kurang dalam 178 bahagi 700, okay, times 100. So 25% dah saya dah dapat keuntungan tanpa saya perlu buat apa-apa. Okay, so robot ni yang dah tradekan untuk saya. So macam mana penggunaan dia? Okay, yang pertama tadi saya dah ajar tuan-tuan, okay, abang-abang, kakak macam mana nak register Binance, and then macam mana you nak beli USDT, okay. And then yang second thing, sekarang ni you kena download Royal Q. Okay, senang saja. Download Royal Q tu dekat Play Store. Okay, so download Royal Q. Alright, so saya dah download lah. Okay, saya log out balik log out. Okay, bila you dah download, you tekan register now. Okay, so you masukkan email, right? And then you set up your password. And then your verification code ni, okay, click send and dia akan send dekat email yang you register tadi.
and enter invitation code. So ini refer kepada for those yang invite you, okay, Dr. Rao, okay, Kak Christina ke, okay. So masukkan dia punya nombor code here, okay. After masukkan nombor code here, and then you click register now, and then that's it. Sangat-sangat mudah. Okay, now saya masuk balik dekat saya punya Binance. Ya. Okay. So ini saya share screen balik. Okay, so ini adalah account Binance saya. Okay, after account Royal Q saya. So after dah register, okay, apa yang you kena buat sebelum you start the trade, before you start the trade, kena buat API binding. So klik dekat API binding. Okay, klik dekat API ni dekat Binance kita pakai Binance. And then so dia akan minta you API key and dia akan minta you secret key. Okay, then dia akan minta you verification code lah. So mana you nak dapatkan API key and secret key ni? Okay, dekat sini ada dia punya tutorial. See the instruction ni, just follow sahaja. Tekan see the instruction. And ada tutorial. Alright, so dekat API key. Okay, sini Alright. So you binding kan. Lepas you binding. Sekejap saya nak angkat telefon sekejap. Sejak your microphone tertutup. Betul lah. Okay. So now dengar Okay. So Ya, boleh dengar. okay, dengar. Okay. Alright. So macam tadi kita dah buat binding. After dah buat binding, and then kita boleh start trade. So bila nak buat start trade, depends on your capital, okay? Okay, your capital. So macam modal saya adalah $700. Okay. So macam mana saya nak start trade, okay? Macam abang-abang dengan kakak, sebelum start trade saya nak bagi tahu dulu, okay? This robot
this robot Royal Q, okay, kita nak pakai, dia punya cost is 100 USDT per year. Okay. 1 tahun $100 sahaja per year. Okay. Kita nak charge dia ni atau dia punya charge sebab kita nak pakai dia untuk tradekan duit kita. And then your capital in Binance. Your capital in Binance tak ada package So depends on you nak guna berapa. Okay. So macam saya nasihat dan saya sarankan better you guna capital 300 USDT and above lah. Okay. Tapi below than that can also, you nak pakai 200 boleh, you nak pakai 100 boleh, you nak pakai 50 pun boleh. Tetapi yang saya sarankan, okay, you use 300 USDT. Okay. Okay. You gunakan inilah capital ini. Okay. So macam mana kita nak trade? Example, you dah ada capital tadi, katakanlah you ada 500 USDT. You nak trade, okay? You nak start trade, okay? 500 USDT. So 500 campur dengan robot, okay, 100. Okay, so 600. So dekat robot ni letakkan lebih sikit, 120. So 620. Okay, 620. Ataupun macam tadilah saya cakap minimum minimum 300. Okay, so 300 sini 120. So total, okay, is 420. 420 USDT. Okay. So macam mana you nak start? Pergi dekat Matic ni. Okay. Pergi dekat wallet. Pergi dekat P2P. Right. You buy dulu you punya USDT. Buy. Okay. So you belilah. Berapa you nak beli tadi? 420. Okay. 420. So masukkan 420 USD. So you buy with zero fee. After you buy, okay. So harganya dalam RM1,759. So you pun tekan the confirm purchase. And then after you tekan confirm purchase, okay. And then you buy. You masukkan ke nombor account yang dia bagi. Okay. Dia ada nombor account and you akan receive 420 USDT. So after you receive 420 USDT, macam yang saya cakap tadilah. Okay, kalau siapa ingat lagi, transferkan P2P from P2P to Spot Wallet. So after you dah transfer P2P to Spot Wallet, okay, open the spot and then dah ada 420 you punya USDT sini. So you transferkan 120 dekat robot. Okay, so after you transfer, you tekan USDT, tekan withdrawal, dia akan minta address. Okay, you akan minta address. So macam mana you nak transfer Maybank to you juga. So bila you transfer Maybank to you, dia akan minta apa? Account bank, betul? Kalau you transfer CIMB Click pun, you nak transfer ke account saya pun, you akan minta saya punya account bank, betul? So sama juga macam ni, dia akan minta address juga ataupun account bank juga. So you masukkan account bank mana tempat yang you nak hantar. So macam ni kita nak hantar 120, kita nak hantar ke Royal Q, betul? Okay, so kita ambil dekat Royal Q. Okay, pergi dekat Royal Q. Okay, pergi dekat asset. Okay, pergi dekat deposit. Okay, and then you akan ambil ni copy address. Okay, copy address. So you copy, right? You pergi balik dekat you punya Binance. You just paste here. Okay, network TRC20 dia auto masuk. Letak 120. Okay, 120. You akan dapat 119 tapi tak apa. And you tekan saja this withdrawal. Alright. So success. After dah withdrawal, you pergi dekat you punya Royal Q and then you just tekan activation ataupun activation activation, right? So after you activation and then settle, right? Itu saja step untuk you activate and then you dah boleh start trade. So macam mana you nak start trade? Okay, ni adalah banyak coin, dia ada lebih kurang 60 coin yang you boleh start trade. You just boleh pilih saja apa-apa coin yang you nak pilih, okay? Ada banyak coin, right? So contoh you nak trade BTC. Okay, you pun pergi dekat BTC, okay? Pergi dekat BTC, oh sorry, ni BTC ST. BTC, okay? Right, so this is BTC.
you akan nampak dekat sini ada button buy, sell, sub, win mode, apa semua ni. Okay. So ini jangan abaikan, don't worry. Okay. Kita tak akan gunakan ini. Okay. So pergi dekat trade setting saja. Pergi trade setting. And then dia akan jadi macam ni lah. So this is first buy amount. Okay. First buy amount ni you masukkan. Okay. Ini ada formula yang saya nak bagi. 3% daripada you punya capital. So let's say you punya capital is 300 tadi. So times 3% is $9. Tetapi tak boleh masuk 9 minimum is 10. Tapi tak apa, you letaklah 10 dekat sini. Okay. So kalau you punya capital is $400. So $400 times 3% is 12. So you letak 12 dekat sini. Okay. So $500 times 3% is 15. So you letak 15 dekat sini. Okay. So that is how. Okay. Macam mana kita nak buat trade. Okay. Letakkan saja sini 15. So if ada modal $1,000, siapa-siapa ada modal besar $1,000 times 3% is $30. So bila dah masuk $30, whether you want to play one coin $30, okay, or you want to pecahkan, okay, pecahkan 3 coin. So 3 coin 10, 10, 10. So mungkin you boleh pilih lagi. Ini adalah BTC. So mungkin ini adalah ETH. So tak kisah. Yang penting 3%. So you masukkan dekat sini. You akan nampak button-button setting macam ni. Okay, but ini jangan risau. Okay, you tak payah nak setting pun. Just click get a suggested strategy sahaja. Okay, get a suggested strategy. And you akan pergi dekat margin configuration ni. Dia dah setting, dia dah bertukar lah. Dia dah bertukar macam-macam. Because if you go to YouTube, akan ada banyak setting-setting yang macam-macam orang akan ajar. So my suggestion is, okay, you just gunakan setting robot saja. Okay, you adjustkan dekat sini saja. First buy amount saja. So after that, you just tekan confirm. Okay, confirm. And you just click start saja. Okay, start. And then dia akan trade lah. Dia akan trade. Macam mana saya trade sekarang. This is my matic. Dia tengah trade. Itu saja. And then you biar saja. All the way. Okay. So revenue akan jadi macam ni. Tengok macam mana profit ni. Ni saya tak ada buat apa-apa. Transaction. Dia akan buy and sell. Ulang-ulang lah. So itu saja cara-caranya. And then if you remember, kalau you pakai 3% of your capital, okay, 3% of your capital, you boleh dapat profit at least. Taklah guaranteed, I tak guaranteed apa-apa. But these 2 months, all my network, I dah tanya semua orang, siapa yang modal di atas $300, use this 3% concept, diorang dapat 10 ke 30% profit. Diorang dah dapat 10 ke 30% profit so far lah yang diorang dah dapat. So itu sahaja cara-cara nak pakai robot Royal Q ni. Okay, my presentation maybe ambil 1 hour. Okay, tapi nak pakai actually bila you dah tekan it's just only less than 15 minutes. Okay, Binance and then Royal Q, and then you just setting macam mana saya ajar tadi, and then Binance you register macam mana saya ajar register tadi. You just deposit and you just trade dekat Royal Q, and then you can earn profit every day. Okay, so macam ni lah saya dah ada profit every day. So apa yang you boleh buat adalah you can share to your friends. Okay, sebab sekarang ni apa nama ni, zaman-zaman pandemik, seramai orang yang terjejas dengan pendapatan. Okay, mereka ada duit. Okay, tetapi of course mereka ada duit dan mereka nak cuba gandakan duit diorang tu, sebab if kita tahu ada 10,000 ke ada 5,000 ke satu hari, 1 bulan 2 bulan pun dah habis. So why not kita ajar dia buat macam ni, so at least they get some profits and then they boleh gain some profits. And then after kita ajak kawan-kawan kita activate the robot, okay, kita akan dapat commission. Okay, so untuk yang permulaan, if you recommend your friends untuk activate robot ni, you akan dapat 30%, which is you akan dapat $30 commission. So banyak 30%, $30 commission. So why not you sharekan you punya profit tu, you sharekan kepada kawan-kawan you. You sharekan dekat status WhatsApp saja. Nanti kawan-kawan akan tengok, dia pun akan tanya. Okay, kita bantu juga kawan-kawan yang lain. Because kawan-kawan you dah dapat, you dah dengar presentation macam ni, kawan-kawan you tak pernah dengar lagi. Mungkin diorang segan nak cakap dengan kita macam mana nak buat duit. Okay? Tapi bila tengok kita buat profit hari-hari, dia mesti nak rasa juga macam mana you rasa profit hari-hari. Now nanti KWSP dah nak keluar, so kita boleh cakap dengan kawan-kawan kita, ajar kawan-kawan kita so how to make money, macam mana diorang nak buat duit. Okay, daripada duit diorang tu nanti diorang pergi buat bisnes lain,
Because apa bisnes pun perlukan pengalaman. Kebanyakan orang dia akan beli barang, jadi peniaga online. So itu pun makan masa juga nak belajar lagi bisnes online tu. And then after that bila sales tak ada, habis barang-barang tu rugi juga. Okay, so itu kita tahu juga. Untuk meniaga online pun kena ada pengalaman. Okay, so why not kita ajak dia orang, yang kita guide dia dekat sini, and then dia boleh buat profit like 10 to 30%, right? Dan kalau dia pun ada kawan-kawan dia orang juga, dia orang boleh ajak juga, so dia orang akan earn commission extra dekat situ. So ada dua income yang you boleh dapat. Yang pertama income trading, and kalau you recommend kawan, you invite kawan, okay, kawan you activatekan robot, you akan dapat commission from robot activation. Itu sangat mudah. Okay, so I hope that thank you sebab dah dengar saya punya presentation, right? And I hope boleh bermanfaat, semoga bermanfaat kepada semua. And then malam ni juga saya ada buat presentation lagi, so thank you Dr. Rao, okay, inviting me. Thank you Mr. Ijat, thank you so much. Jumpa lagi nanti ya. Very clear, crystal clear presentation, so it's so simple. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Yeah, thank you. So friends, I guess when most of us are already in this business, any newcomer got any question or not? Is there anyone, Christina? Christina?